नाज़रीन इकराम, आजकल देखने में आया है कि ज़िना के इस बेहुदा फेल में बहुत से लोग शामिल हैं, ख़ास करके आजकल बाज़ारों में जहां औरतें और मर्द इकट्ठे शॉपिंग पर जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहां लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि इनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। दोस्तों, ज़िना का मतलब सिर्फ गैर शादीशुदा लड़के और लड़की का एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करना नहीं है, बल्कि छूना भी ज़िना का एक हिस्सा है। और इसके अलावा किसी पराई औरत को देखना भी आंखों का ज़िना है। इस्लाम में ज़िना को एक बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों के लिए दुनिया व आखिरत में सख्त सज़ा रखी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, यह बेहयाई और बुरा रास्ता है। एक हदीस में आता है कि अगर ज़िना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त शख्स ने ज़िना की इब्तिदा की थी? लिहाजा आज की इस वीडियो में इसी शख्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक़्त के कवानीन और शरीयत हमारे आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की से कर दी जाती थी। तो इसी दौरान फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबील और हाबील पैदा हुए, जबकि काबील की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। और जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए तो उनकी आपस में शादी करने का वक़्त आ गया, तो काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की बहन से निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं तो अपनी बहन अकलीमा से ही निकाह करूँगा। दोस्तों, फिर ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चुनाचे जिसकी भी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर मकबूल होगी तो वो ही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। दोस्तों, काबील खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। चुनाचे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबील ने एक रद्दी गट्ठा उठा के जो कि उसके खेत से निकला था उसने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर पेश किया। आपको बताते चलें, उस ज़माने के रवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबील कहने लगा कि ज़रूर मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के लिए दुआ की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। दोस्तों, फिर इस वाक़या के बाद काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायात के अंदर आता है कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाह के साथ आए। याद रहे कि एक दिन काबील ने गुस्से में आकर हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या होगी। चुनाचे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबील बहुत परेशान हुआ और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कव्वे आए और उन दोनों ने काबील के सामने झगड़ा शुरू कर दिया,
لہٰذا ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھورید کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب قابیل نے اس کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے کہیں دور وادیوں میں بس گیا۔ دوستو، اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ اداس رہا کرتے تھے اور اب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے لیے بارش عطا فرما۔ دوستو، اس واقعہ کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنانے لگا جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں بیہودہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح لباس پہن کر آتی تھی۔ چنانچہ ایک دن کسی ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ لہٰذا اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کر لی اور عید کے دن کہ جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی، وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت قابیل کے آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے، جہاں ان کی عورتیں اور لڑکیاں انتہائی حسین و جمیل تھیں۔ لہٰذا وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے پاس جا کر وہاں ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، حقیقت میں زنا کی ابتدا اس وقت سے ہی ہو گئی تھی کہ جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس زنا جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔